O tara, pasok R. Bago, kawawa sa'yo, Kakashi. R. Dali. Resto tayo, R. Para pumasok na sila. Huwag nyo na ipigay dyan. Pasok kayo, R. Pasok R. Pasok R lang ha. Sige, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower L. O, sige. Laser. 1. Up. Rico, na-vacuum yung harap. Linis. R2. L2 na. Sagad na L2. Huwag nyo nabulin yan. Di kayo aso. Boss. Buto yan. 3, 2, 1. Tara baba. Lower L1. L1. Chaos yan ha. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak. Box. Pasok L patay, boss. Box po. Pasakalo. Pasok L. Sige, wala pa iba, boy. Nasa labas pa HR. Pasok L, boss. Pasok L. Dali. Mid OR lang papasukan yan. Pasok L pa, boss. Dali. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara ba tayo? Mid. 7, 6, 5, 4. Akyat. 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. 3. Up. Linisin nyo. Hagdan tingin, ha. Tingin hagdan. Linis pa, boy. May kalaban pa. Linis pa. Pasok mid pa tayo, boy. Ready 1. Up. Pasok mid. Tingin hagdan. Pasok mid. Macro, boss. Pasok mid. Gumalaw na HR doon. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. R. R3 to at napasok. Akit. Akit muna. Dito lang R1 lang. Papasok sila dito. Ay, poking ino. Pumasok yung scouter. Sige, R1 lang muna. 3 to at baba. L1. 8, 7, 6. Akit agad ha. 5, 4, 3, 2. Tara, akit. 1. Up. Itable na yan, boy. 2. Up. Akit. Hindi sabay yan, boy. Akit. Pasok L patay, boy. Pasok L. Reso po sa box. May buhay pa. Hagdan. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok lang L. Sa box po, may tao sa box. Gago, ayoko i-reso. Okay, pasok L. Nakapiyo yun, no? Okay nang nabuti, hindi nakabara. Pasok L. Rob. Dali, gago ka. Room! Ayaw mo na! O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa ba tayo? Mid tayo. 7, 6, 5. Mid. Power. Mid, akyat. 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. Linis. Tingin hagdan. Hagdan. 3, 2, 1. Tara pa ba tayo? Mid. Laser po. Likod. R. Balik. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Lower R. Tulak nyo R1. Lower R lang. Linis. Linis. 3, 2, 1. Akit na R1. Pasok R1 patay, boy. Pasok R1. Huwag nyo na ako reso, ah. Pasok R1. Pabilangan pag may pumasok. Sige, nag-bin sila, boy. Pasok R. Nakaipin naman Pabihin, 13G. Pasok R. Pinasukan nila HR. Bitaw MH, boy. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower mid. 3, 2, 1. Laser. Go, laser. Dali. Laser. Pesto, laser, boy. Bababa. Chaos. Galing mid. Ay, laser sabi. Gago. Nag-lower L. Laser lang. Harap likod. 3, 2, 1. Lower L. Tulak. Ready 1. Up. 2. Up. Gago. Inabol nyo pa rin yung Phoenix. Sige, laban na lang. Reset tayo. Reset. Tapak. Hindi pabihin. Tapak mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7. MH ha. 6, 5, 4, 3. Galaw 2, 1. Kalma. Tirahin nyo yun ha. Pwede iba dyan, boy.
Babalik yan ha. Babalik yan. Yun na yung shaman, yung medic. Dito lang boy, tingin lang sa baba. Bitaw MH ha, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba. Tulak pa L. Ready 1. Up. 2. Up. Tulak. 3. Up. Lower L. Lower mid. Pasok mid pa tayo boy. Lower mid lang boy. TL boss, 13G. Lower mid. Yun. Lower mid dali boy. Bitaw MH ha, bitaw MH. 3, 2, 1, tara. R. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na boy. 2. Up. 3. Up. Palag pa. Box. Galing R2 Phoenix ha. Ready ha. Linis pa boy. May kalaban pa. Hello? Palinis. Pasok R. Phoenix. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis lang. Pasok R1 patay boy. Pasok R1. Pasok R1. Wala na. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Trabo ba tayo? Mid. Mid po. 3, 2, 1. Takaya. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis. 8. 7. 6. Phoenix 5. 4. 3. Lumabas na. Tara. Delay. Gay. Pasok mid boy. Pasok mid. Pasok po, compress. Okay, bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1, trapa ba tayo? Lower L. Lower lang. 3, 2, 1, tara, laser. Laser po. Lower L2. Lower lang, oh. Low plat, boy. Low plat. Tangin to. Tara, L3, gold L, boy. Gold L. Compress tayo, remage. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara ba tayo? Pa L2. Uy, yung bagal nun ah. Ayun na, clashing na. Lower. Ayun oh. Sa bilog. Pa-laser ha. Linis na lang yan, boss ha. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. O, pa L1. Lower L1. 5. 4. 3 akit na. 2. 1. Up. 2. Up. Linis na, boss. 3. Up. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1 patay. Pasok L1 na chaos ha. Ay, wala. Gago, lumipat. Pasok L1, boss. Dali. Nasa mid sila magka-clash. Okay na. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa ba tayo? 4. 3, 2, 1. Tracket mid. Mid. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Akit. Boss. Akit mo. Linis pa. Pasok mid patay ha. Pasok mid patay. Linis lang po. Linis lang boy. Pasok mid. Gago reso. Ayaw ka reso boy. Pasok mid ha. Pasok mid. Lang boy. Ready, nakatapak sila. Compress. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. Lower L. 7. 6. Akyat. 5. 4. 3. 2. 1. Up. Pwede na, boss. 2. Up. Linis lang, box. Uy, box. Ang dami sa labas. Gago. Ayan na Phoenix. Galing L2. Oh, linis. Labasin nyo na yung L2. Yung Phoenix. Labasin nyo yung Phoenix, boss. Labasin nyo. Pasok L patay, boss. Pasok L. Pasok L po. Pasok L. Kulog, dali. Okay na. Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1. Traba ba tayo? Lower mid muna. HR muna. 3, 2, 1. Tracket. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tingin hagdan agad ha. Linis lang. Likod pa, boy. Tingin likod. Dali. Macro. Pasok mid pa tayo, boy. Ang dami namatay pa doon. Malas naman. Hindi yan nakit. Puking inang. Pasok mid, boy. Dali. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Traba ba tayo? Pa-laser. Pansinin nyo yan ha. Pakutongan yan ha.
Para L2, 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 lower L2. Buka. 3, 2, tulak L2. L2. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak L2 boy. Tulak L2. L2. Phoenix na hoy. Gago. Minto kayo sa bilog. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa. Nimrod pa boy. Ready 1. Up. Preso Perry. 2. Up. Ay, huwag na, HR pa, laban na lang. Reset tayo. Tapak L. Tapak L pa tayo. Tapak L. Tapak mid na lang. Mid na lang. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid ha. Tangina, ilang kilala yung Phoenix. Dalawa. Bagal mo kulog. Pasok mid. Bitaw MH. 3, 2, 1. Traba ba tayo? Pa-laser, ready 1, up, 2, up, linis lang ha, linis, laser, boss, laser, hello, gago, dami sa lower L, laser, R2, tingin, tulak R2, boss, likod ha, likod, meron pa, R2 na, tulak R2, L2 na yan boss ha, balik laser, ready 1, up, 2, up, 3, up, balik laser ha, laser po ang kalat, laser, macro boss, compress, dali, mag-L1 sila, mag-mid, mag-R, bitaw MH, tapakar pa tayo boy, R2 tayo, R2, 3, 2, go R2, 1, up, 2, up, tulak R2, dali, 3, 2, 1, trap pa, baba R1, pasok R1 pa tayo boss, nagpa-mid boy, diyan na, huwag kayo tumakbo, sandulak, pasok R, okay na, compress, bitaw MH, 3, 2, 1, tara baba tayo boy, mid, 1, up, 2, up, 3, up, baba, tayo na yawa. Sige, baba, mid. Wala, lower L ko wala. 3, 2, tulak R, tulak L, tulak L. Flashing yan, ganyan, akit. Wala. Lakyat, ano yan, ang dami niya dyan, puka na yawa, Galing ako Aron boy, Inabutan ko pa, Hagdan po, may mga archer. Yawa, ang dami sa hagdan boy. Kain kayo ng archer. Alam nyo naman yung gagawin ng archer boss Ayan po. Baliw. Pasok L pa. Okay na? Okay na, bitaw MH. Bitaw. 3, 2, atra baba. Mid. Lower mid. R. Clashing. 3, 2, 1. Set. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Akyat. Ilaw. Yawan. Tuturuan talaga gago. Sige, pasok R. Dami na sipa. Di ako nare-reso. Pasok R. Tingin ako na lang nandito sa labas Pumasok kayo sa Nimrod 7, 6, 5. Ito MH 4, 3, 2, 1. Tara baba tayo. Patayin nyo muna yan 3, 2, 1. Tara baba. Pwede na yan. Tara. Baba. Baba po. Lower mid. Laser. 1 up. 2 up. 3 up. Laser. Dali. Pesto. Okay. Ang dami na iwan. Ayan. Napitan. Phoenix likod. Balik na. Ang tagal kasi gagoy. Naantay nyo kasi tumulak Pinitang kayo ng Phoenix. L nga. Tapak L. Tulak nyo agad. Alam nyo galing tayo ng lower mid 3, 2, 1. Pasok L. Tulak nyo agad boss. Pasok L. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. Linis pa tayo dun. Paruan yun. Paruan. 3, 2, tara tulak. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak na. Tingin likod Chaos Tingin likod. Hello. Putang ina. Nag-arto pa rin R1 nga. Pareso. Yawa.
Pwesto niya, boy. Pasok. Compress. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. Baba. Nag-flashing na sila. Oh. Mid. Akit. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis. Gago kayo. Hindi nyo pinansin yung sortie. Linis. Tingin likod agad. Yawa. Para kayong carousel dyan ah. Okay, pasok mid. Pasok mid. Bilangan nyo yung mga pumasok, boss. Yung kita nyo naman. Pasok mid. Gumagapang Nimrod, oh. Gago. Pasok mid. Ala, ayaw ako reso. Pasok. Pasok lang mid. Ang ina mo, kikidlatan yung box natin, boy. Party ko. Pwede nyo box nyo, ah. Bitaw MH. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. Balik. 7, 6, 5. Kalat. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na iba. Setter yung mga unang pumasok dyan. 2. Up. Linis na. Tingin hagdan. Sa may hagdan po banda. Meron po. May archer pa po. Palinis lang. Pasok mid patay. Pasok mid. Tapak R patay. Tapak R. 3 to tara lower R. Lower R boy. Tapak R. Pasok R patay boy. Pasok R. Ready 1. Up. R1 lang boy. R1 lang. Sundo lang muna. Sandali. Sundo lang. R1. Pasok R. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower mid. Laser. Diyan boy. Tulak niya boy. Gago, choke point na naman. 3, 2, ang baba. Balik. R. 8, 7. Akyat. 6, 5. Akyat ha. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na boy. 2. Up. 3. Up. Akyat. Ang dami na nanon sa hagdan. Yawa na naman talaga, oh. Ayaw nyo umakyat. Ay, pag I2A kayo, linis. Pasok R pa tayo. Palinis pa, boss. May kalaban pa. Pasok R. Pasok R pa, boss. Pasok R. Okay na? Oh, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. Lower mid lang muna, ah. Laser nga, boy. Wag. L. Lower L. Lower lang, ah. Lower lang. 3 to tracket. Takit. Papasok na yan. Oh, tangin mo. 8, 7, 6, L1, 5, 4, 3. Ang dami sa labas, ah. 2, 1. Up. Pwede na, boss. 2. Up. Tangin, ang dami sa labas. Kawawa. Yawa. Iste. Linis, boss. Linis. Tangin, pinuntahan tuloy kayo ni Obib. Kita nyo, puro shaman eh. Pag-ikot nyo talaga sarap. Pasok L. Pasok L, bossing. Pasok L, dali. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, lower L. Lower R, 8, 7. Lower R, 6, 5. Akit, 4, 3. Akyat. 2, 1. HR muna. Up. 2. Up. Chaos, pwede na, boy. Chaos. Akyat. Pasok R patay, boss. Pasok R. Linis po. Linis. Ikot mata para mahilo. Pasok R. Meron pa sa box, oh. Bossing. Oh, pasok R. Pasok R pa, boss. Dali. Gago, nababaliw na sila tatapak. Bitaw MH muna, ah. 3 to atra baba. Papapasok na to. Lower mid muna, boy. Inaantay nila HR pumasok eh. Nag-aantayin sila eh. Lower mid, ha. Paikot mata, ha. Tangin. Mga bobo nandun na nag-aantayo. Sino papasok, oh. Kupal. Lower mid lang tayo, boy. Tangina nyo. Ayaw na pumasok, boy. Lower mid lang, ha. Kaya mo yung takal dyan, boy. Macro nga, boy. Bandang laser lang. Banda lang, ha. Sinisilip tayo dyan sa lower mid, eh. LP Nick. Okay, dito lang.
Bitaw lang image ha. Tingnan nyo yung image nyo kung kalahati. Bitaw agad. O mid. 3 to attract hat. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Up. Pwede na boy. 2. Up. 3. Up. Utangin na. Kakain na. Tingin na nyo ha. Linis pa bossing. Linis pa. O lower L. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. Gag. Lumabas si Kap. Tingin na mo. Nakapesto na kami sa gilid. Kupal ka. Pinabakan ko. Yawa ka. Wag ka na lumabas. Pasok mid. Tangin na yun. Tornado mo. Makasin na yun. Pag-akit. Pasok mid. Sayang gago. Babakim na lang kami dun eh. Pasok mid. Pasok pa boss. Pasok pa. 3, 2, 1. Bitaw image boss. Bitaw image. Lower L. 7. 6. Akyat. 5. 4. 3. 2. 1. Up. 2. Up. Pwede na iba dyan ha. 3. Up. Linis boss. Linis uy. Linis. Ang hilig nyo kasi magdikit-dikit. Tingnan nyo. Puro shaman yung bulag na dito boy oh. Tangina kainin talaga kayo ng 147 tornado kick dyan. Pabigyan. Pasok L. Puta, patay yung mga shaman nun. Ang daming shaman dun. Pasok L. Pasok L boy. Wait lang. Yung mga shaman namatay eh. Ayun oh, bulagtahan sila oh. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba boy. Mid. Akit agad ha. Akit. Wala. Balik. Clashing. 3, 2, 1. Tara akit. 1. Up. 2. Up. Akit na boy. Pinunas na naka-blinds pa to. Pasuyo na lang. Linis na lang to. Linis. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Baba. Mid. Linis na. Ready 1. Up. 2. Up. Linis lang ha. Mid. Pasok mid patay boss. Pasok mid patay. Tingin hagdan. Wala. Takot yung Phoenix. Nagpalaise. Pasok mid. Pasok mid. Dali. Pasok mid pa boy. Sige lang. Nasa labas pa dalawang MP. Dalawang MP nasa labas pa. Pasok mid. Chi. Ito MH. 3, 2, atrapa R. 6. 5. 4. 3. Akit na. 2. 1. Up. 2. Up. Gago. Tangina mo. Unang pumasok yung setter nila. Sige, akit. Pasok R patay boy. Phoenix po. Hello, Rito. Protect naman camera bossing. Okay, yun na. Nasa box lang kayo. Tinitira na yung kakampi nyo. Pasok R. Dami na walis. Hindi nagbumungad ng iba boy. Bumungad tapos hindi sisipa. Dire-diretso takbo. Takinang yan. Dama yun. Nagagalit si Kalbo, sasaluhin niya na boy. Bitaw MH. 3, 2, 1. Bitaw MH. Hello? Tara baba. Lower mid. Laser. Wag. R. L. Lower lang ha. 8. Akyat. 6. 4. 3. 2. 1. Up. 2. Up. Linis na boss. Linis na. Putang ina mo. Linis na. Hagdan pa boss. Hagdan. Hagdan. Palinis lang boss oh. Palinis lang. Pasok el patay boss. Putang ina mo. Nasa mid ako. Iyos ha. Hagdan. Tinuro na. Pasok el. Ubus yan. Pasok el. Pasok el pa boss. Pasok el. Uy, may pula pa oh. Yawa, ang dami niyo dyan. Tangina. Ako lang tumitira boy. Ang dami yung gagos. Puta bulag ako. Pasok el. Ang dami pa gumagapang. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, lower R. Agad, dali. Lower R lang. Lower lang. Balik nga mid, boy. Mid. Phoenix na lang. Ready 1. Up. 2. Up. Akyat, uy! Ano yan? Nagguardia si Bill. Yawa. O, tara. Lower R. Nagkantayan yung dalawang Phoenix ka. Ay, dalawang MP. Lower R, boss. Lower lang. Wala pa, dalawa. O, 3 to, tara pa mid. MH. 6.
5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Pasok mid ha, pasok mid. Pasok mid pa, boss. Palinis, boss. May pula pa, bossing. May pula pa. Ready, 1. Up, 2, up. Pasok lang mid ha, pasok lang. Chaos, HR. Dire-diretso sa gago. Putang ina, parang wala nakita. Asan nyo? Si Sin daw oh. Pasok mid. Yung nagpapa-invite. Pasok mid. Okay na yan? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Lower R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, putang ina mo na tornado ko. Sige, palag boy. Palinis. Pasok R, patay. Pasok R. Ang dami namatay. Pasok R. At tagal na reso. Wala pa naman ako haber. Pasok R. Pasok R lang po. Okay na? O, compress. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, lower mid lang ha. Lower mid lang. Lower lang muna. Sige nga pa, laser. Macro ha. Pa-rotate ng camera nyo ha. Macro lang. Huwag kayo mauna, boy. Wait lang ha. O, 3, 2, tara par. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, 2. Tangina, wasak. Tangina yung lower. Yung lower ng ano, box. Walang tumira. Pasok R. Ang dami namatay. Boy, moving hit. Skill kayo habang gumagalaw. Hindi parang ano, gago. Ikot lang kayo ng ikot, gago. Ano ginagawa nyo? Tangina nyo. Huwag nyo yung skill doon sa nakatayo. Doon kayo tumira sa may nasa labas ng box. O kaya yung ano, nasa gilid-gilid. Pasok R. O, bitaw MH. 3, 2, tara baba. Mid. 6, 5, 4. Akit na. 3, 2, 1. Up. Pwede na lahat ha. 2. Up. Pwede na boy. 3. Up. Linis na. Pwede lahat yan boy. Pwede lahat yan. Linis pa. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis pa boss. Meron pa pala oh. Pasok mid. Ayun oh, putang ina oh, siga oh. Baliw. Pasok mid. Pasok mid, bossing. Pasok mid. Nakatapak sila dito oh. Mukhang papalag na sila boy. Kesa yung takbo sila ng takbo. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, lower L. Lower mid lang. Laser banda. Wait lang, nasa labas sila boy. Dito lang. Lagpas lang ng poste. Pa-rotate ng camera nyo ha. O, 3, 2, 1. Hagdan. Lower R. Lower lang ha. Lower lang. 3, 2, 1. Trakyat. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Akyat boss. Uy. Akyat. Pasok R pa tayo boss. Papasok ata sila oh. Hala kayo. Magbimid yan. Bitaw MH ha. Magbimid to. 3, 2, 1. Tara pamid. Pamid. Wait lang ha. Lower lang. Bababa HR. Lower lang. Bababa HR boy. Ready ha. Wait lang. 3, 2, 1. Tara. Kayat. Hitable na lahat ha. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay, linis pa. Pasok mid pa tayo, boss. May pula pa po. Palinis pa, bossing. Palinis pa. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Tang ino, Nicole 20. Huwag nyo areso si Calvo, boy. Hindi na mamamatay. Bitaw MH. 3, 2, tara. L. 7, 6, 5, 4, 3, box muna ah. 2, 1. Up. 2. Up. Tingin L2. Phoenix. Ready. Phoenix to H ano to? Nimrod. May pula pa. Hoy, may pula pa. Pasok L. Dami pa namatay dun. Pasok L. Dami namatay. Oh, ready. Puta baliw oh.
Bito MH, 3, 2, 1, tara baba. Buka kayo ha, buka pa laser ha, buka muna bago tumulak laser. 3, 2, 1, tara tulak, ready 1, up, 2, up, 3, up. Akyat, uy, laser, hey, putang ina, walang pumasok, ito na ako, boss, oh. Putang ina. Wala lang po ta kawawa, nauna na ako. Ready 1, up, 2, up, okay nang ina. Walang tulong, gago. Ayan, Phoenix, gago. Ubus kayo. Nagtuturo. Tulong ang puta. Lipuran kami, boy. Tangina nyo, dami nyo dun. Damay ako Ay, sa... L. Pasok il patay. Fucking ina, nagturo kasi sino aakit, di ba? Damay puta. Alam nyo, mabilis yung Phoenix magpulis eh. Ago kayo. Hindi tamo laki iba boy, narangan namin yung Phoenix, makakat na kayo. Inang yun. Pasok ila. Bito MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Baba. Pamid. Akit na mid boy. 1. Up. 2. Up. O, 3, 2, 1. Lower R lang ha. Lower R. 3, 2, 1. Tracket. Ready 1. Up. 2. Up. Linis. Pasok karpat tayo, boss, kung mayroon. Re-image lang. Tang ina, saan nagtakbuhan yung dalawang M? O, bito image. 3, 2, 1, tara baba. Baba. Palower L? Saan tong dalawang MP na to? L2 boy. Pa L2. Putang inang chaos to. Saan nagsitakbo to? Ito na! Ayan na. Ready, 1. Up. 2. Up. Putang ina mo. Sarap na no. Tulak niya na boy. Ubus to. Tulak niya na. Macro lang. Lower R2 lang. Lower L2. Lower L2. Reso. Lower L2 na boss. Hello? Ang bigat ng itlog. Tinigita na agad yung butas. Oh, bito MH. Pa lower mid tayo. 3, 2, 1. Tara lower mid. Lower mid. Dali, mid. Wala ba? Wala. R. Putang ina, wala boy. Oh, L. Nakatapak na L. Lower L. Lower lang ha. Lower lang. Lower lang muna boy. Ipigil sila sa labas, gago. CS mid ah. Wala, HR yan. CS mid. CS 3 to tracket. Akit. Ready 1. Up. 2. Up. Linis lang. Patay boss. Ay namatay ba? Compress nga pa bito MH. HR ready 1. 3 HR 3 to tara R1. Lower lang muna mga patay boy. Lower lang. Setter 3 to tracket ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Uy! Wala nagsit sa kaliwa. Pasok R. Ang dami namatay. Ilangan nyo CS. Pwede na CS boy. CS pwede na CS. Pasok R. May pula pa boy. Hello? Papaubos kayo dyan. Pasok R. Sino na wala sa party ko boy? Paldo na naman si... O, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba. Patay, wala ko MH. Lower L boy, lower L. Lower lang. Pa-rotate ng camera ha. Wait lang ha, nakatingin ako sa labas eh. O, lower R. Dali. Wala. Bumalik. Lower mid nga boy. Lower mid lang ha, pa-rotate ng camera nyo ha. Baka yung chaos ha. O, lower R. L. 7, 6, 5, akyat. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Linis na boss. 3. Up. Linis lang po. Linis lang. Tang kinasan yung chaos. Ayaw magpakita. Nag-aantay ng clashing. Bito nga MH boss. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Baba. Sige. R. Nag-clash R boy. Akit na to. Ready 1. Up. 2. Up. Tumira na sa akin. Uy. Yung left, boss. Putang ina, nagtira pa ni kayo. Ubus talaga. Wait na lang talaga. Palinis. Pasok R.
Gago yung iba, uminto lahat sa ano, sa hagdan. Kabiel, boss. Pasok ka. Pipindot ka ba, Cardo? Wag na, no? Pasok ka. Pasok ka, bitaw MH. 3, 2, 1, tara ba tayo? Lower mid, ah. Lower mid, sabay-sabay tayo. 3, 2, 1, tracket. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Akit na, boss. Dali, yung chaos pa, ano na, lower mid. Hagdan na, patingin na. Kaliwat kanan, ready, 1. Up, 2, up. O, 3, 2, baba. Nag-away. Puking ina nyo. Nag-away kayo dyan. Magkamukha na nga kayo. Lower, L po. Hello. Nasa baba na kami, bossing. O, linis. O, akit mid. Pasok mid patay. Nimrod pa. Pasok mid. Hagdan lang kayo, boy. Tingin lang kayo, hagdan. Pasok mid. Kikina iba yung direso. Di ako. Double series kay Prairie. Pasok mid. Pasok mid. Wow, gapang always. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, lower L. Tulak nyo na, boy. Clashing yan. Tulak na. L1. L to side. 1 up. 2 up. Linis lang, ha. Box. Box po. Rating, madam. Box po. Ready, hagdan. Ready lang. Uy, ala ka. 1 up. 2 up. 3 up. O, baba na. Galit na kayo, eh. Galit na kayo. Balik kay L1, ha. Pasok kay L1 patay, boss. Pasok kay L1. Tingin hagdan. Sige, wala yan. Di akit yan. Pasok L. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, laser. Laser, bossing. Parto. Laser, boss. Parto. R2. 3, 2, 1. Tara, baba. R1 na, tulak na, boss. Puking ina nyo. Nasa unahan kayo, tas into, ah. Ina nyo. 3, 2, tara, lower mid. Nag-away sa mid. Mid. L. Sagad nyo na, boy. Sagad nyo na L1. Wala. Sige, dito tayo, macro. L1. Tangina sa laser ata nagsuntukan. Ito MH. 3, 2, 1. Tara, go. Oh, wag. Ito, pumasok. 8, 7, 6, 5. Mauna Phoenix, ah. 3, 2, 1. Up. Phoenix pwede na. Okay, HR. Pwede na rin HR, boy. Pwede na HR. Pwede na HR. Gago. L2 galing, ha. L2 galing. Chaos. Pasok box. 1. Up. 2. Up. Tulak nyo na. Puta, lumabas, eh. Tulak nyo na. Okay nang inang yan. Pasok nga box, eh. Ayaw nyo. Ngayon, ayaw tulak. Inaw nyo. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4. HR, ha. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok L. Chaos, papasok. Dali, linis lang. 8, 7, 6, 5, 4. Putang ina. 3, 2, 1. Up. Chaos, pwede na. 2. Up. 3. Up. Pasok L. Ubos yan. Palinis, boss. Pasok L. Pasok L, bossing. Pasok L. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba, boss. Baba. Lower mid lang, ha. Lower lang. R. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Gago. Ayaw nyo umakit kasi, boy. Nasesetan kami dun, no. Sagdan. 3, 2, tara, mid. Lower mid, ah. Bitaw mo na MH dito, boss. Pabitaw MH. Akitin natin to. Pasok mid pa tayo, boss. 3, 2, 1. Tracket.
Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Akit na bossing! Layo! Yung breezy, oh. Puking ina. Layo ko pa. Kawawa tumayo sa hagdan, gago. Yawa. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pagtira niyo, boss, move. Tangina, right click tayo na lang, ah. Pabiyay. Kalbo. Bito MH. Bito MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. R. Lower R. Lower R. Lower lang, boss. Lower lang. Lower lang. Ay, sumilip kayo, boss, eh. Yawa naman. Tara, baba tayo. Pa-laser banda. Pa-laser banda. Dito lang, ha. Wait lang. Wait lang. O, tara, R. 8, 7, 6, 5. Akit, ha. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis lang po. Box. Patulong sa box, boss. Ang dami nyo sa labas. Ready, 1. Up. 2. Up. Pasok ara. Gago. Hagdan. 1. Up. 2. Up. R2. R2 pa. Box lang. Face to box. Huwag nyo labasin. Pasok ar. Boss. Pasok ar. Ubus yan. Pasok ar, bossing. Pasok ar. 8, 7, 6, 5, 4, galawa, 3, 2, 1, up, 2, up, boss, tira, yawa. Box, hello, sa box po, ubus na. Pasok ar, bossing. Pasok ar. 1, up, 2, up. Pasok ar. Pasok ar pa, bossing. Sige, takbo niya yan. Pasok ar, dali. Nakatapak dito sila. Pasok ar. Oh, Bito MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Macro lang, ha. Lower R lang. Lower mid. Akit mid. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis lang po. Linis pa. Tingin hagdan ha. Tingin lang. Linis lang. Uy, ang dami po. Nakapiyo. Si Kobe nakapiyo, bossing. Tsaka yung Rex sa hagdan. Palinis pa. Pasok mid, boy. Ang dami namatay. Tang ina, nag-DOD sabay SP. Yung comedy na Archer, gago. Pasok mid, boy. Dali pa. Pasok pa. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Lower R. Lower lang, ha. 3, 2, 1. Tara, kaya. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Kalma. 3 seconds. 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. 3. Up. Chaos, boy. Hello. Box. Patulong sa box, bossing. Sa box. Sa box po. Palinis pa. Pasok ka. Ready, 1. Up. 2. Up. Pasok lang, R. Ubos. Pumindot HR, pumindot. Sige, mo. Next wave na tayo. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. 16 minutes pa. 8 minutes tayo, akit. Para sulit yan ang MMR nyo. Akit mid, boy. Akit mid muna. Ready, 1. Up. 2. Up. O, 3, 2, try. L. Ay, gago, naluwa na. O, tapak L. L po. L. 3, 2, 1. Tara, pasok. Bitaw MH ang meron. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Tirahin nyo na iwan. Huwag nyo abulin. 3, 2, 1. Tara, baba. Buka. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Gago. Walang sumipa sa kanan. Linis L. Balik L1. Akit L1 ha. Palinis yan L1. Palinis L1, bossing. Akit, boss. Akit L1. Pasok L1 patay, boss.
Pasok L, pasok L, pasok L. Hindi na mabuhay HR. Pasok L, boy. Papapitaw ako MH. 3, 2, 1, 3 MH. 3, 2, 1, tara baba. Baba, 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 baba. Pa R, lower R, lower R, lower R, lower R, lower R, lower. Lower, 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 lower. 3, 2, tracket. 1, up. 2, up. Palinis lang ha. Palinis lang. Chaos, papasok. Ready. O, 3, 2, tara R2. R2 nga muna, boy. R2, 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 R2. 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 R2 ha. R2. Kalate, kalate, kalate. Balik, 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 balik. Balik, balik, balik. Balik, boy. Balik, 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 balik. O, bito MH. 3, 2, tara pa mid. Pamid, 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 pamid. Lower mid lang ah. Tanginan to mga to. Ayaw pumasok. Babae kanina. Lower mid lang boy. Wait lang. Paikot ng ano, camera nyo. Naantay nila yung club boy. Alina, water. Dami ha. Wait lang, nasa labas na lang. O, 3 to atrakyat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Pasok lang nga, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Ang dami na matay. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Palinis boy. Hello? Hello? Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid ba yan? Dami na matay sa atin, sayang. Pasok mid pa, pasok mid, pasok mid. Pasok mid bossing, pasok, pasok, pasok. From, dali. O, 3, 2, 1, tara bitaw MH, bitaw, bitaw, bitaw. 3, 2, tara R. R, 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 R. Akit na R ah. Akit na R. 1, up. 2, up. Phoenix lang yan. Papasok kayo sa ready ah. Palinis lang, palinis pa, palinis pa, palinis pa. Palinis pa ah. Palinis pa, palinis. Palinis, palinis. Papasok sila, ready. Putang ina mo. Pinang i-scout na lang yung isang chaos ang puta. Nag-SB boy. Tara, lower mid, lower mid, lower mid. Lilipat yan boy. Lower mid lang ha, lower mid. Macro nga. Teka boy. Macro, 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 macro. Tangin na 12 minutes pa boy. Nasa labas lang yung chaos boy. Ayaw na maglaro. Ah, lower mid. Pa-laser nga boy, pa-laser. Pati lagi yan na tuloy maglaro eh. O tara, L1, L1, L1. Clashing sila ng Phoenix tsaka kay ano, HR. Linis, 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 L1. Sagad nyo yung L2 ha. Sagad nyo yung L2 boy. Sagad nyo L2, sagad nyo L2. Sagad nyo L2. O, balik na L1, balik na L1, balik na L1 boy, balik na L1. Pasok L1, may namatay pa. Pasok L1, namatay boy. Tang inang yan. Nimrod na lang kakainin nata ng mga yan eh. Dikit boy, bitaw image, 3 to, tara baba, 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 baba. Inaabangan na lang rin sa papasok. R to, R. Para. 3 to, tracket. Linis sa ready. Hindi pa itable yan. Ah, pwede na boy, pwede na. Ready HR ah. Ready HR boy. Papasok HR dito. Sar. Wait lang. Ah, puwasa kayo boy. Dali aja boy. Paano? Nag-aabang ng clashing yan yung KS boy. Bitaw MH, mag-L sila. Bitaw MH, 3 to, tara baba. Lower mid lang muna, lower mid, lower lang ha, lower lang. Lower lang, nag-aambaan yung dalawang yung Phoenix sa HR. Paikot ng ano nyo, camera nyo. Lower mid lang boy, nag-aabang yung KS na kung saan clashing. Pumasok na Phoenix, tara, lower R boy, lower R. Lower R, wait lang ha, Phoenix ha. Una na itable Phoenix eh. Wait lang. Bitaw image ka boss, party ko. Ang kalat nyo kasi. 3 to atracket na. Hitable na lahat yan. Ready 1. Up. 2. Up. Galing R2 ha. Galing R2. Tingin R2 boss. Tingin R2 bossing. Uy. Tingin R2 ha. Tingin lang. 3 to 1. Up. 2. Up. Tulak na. Tingin hagdan. R1. Ready 1. Up. Tulong po. Up. Hagdan. Hagdan boss. Hagdan. Pasuyo. Box yung iba, patulong yung box boss. Yung nagre-recover, pasok R. Aabang pa kayo ng clashing bossing, ang layo nyo. Parang hindi yun. Uy, linis boss. Linis. Ang dami pula oh. Nilalaplap lang kayo ng chaos dyan oh, sa gitna. Pasok R. Pasok R boss, pasok R.
Pasok R, boss. Pasok R. Okay na? Upper job team po. Okay Bito na. MH, bito MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba tayo. Baba lang ha. Baba lang. Baba lang. Baba lang. Baba lang. Baba lang. Lower mid. Ayun o. Sige, kalash nyo naman na HR. HR mid, 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 mid. Akit na. Ready 1. Up. 7. Pag-rocket na pala. 5. 4. Pwede na kayos. Pwede na kayos. Pwede na kayos, boy. Pwede na kayos. Pwede na kayos. Pwede na kayos. Chaos, 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 chaos. 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 Palinis. Chaos, bossing. Puta. Linis, boss. Ayun yun ah. Ang dami pang pula oh. Pasok mid, boss. Pasok mid, boss. Pasok mid, boss. Pasok mid. Okay na, bito MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower R, lower R, lower R, lower R, lower R, boss. Lower R, lower R. Last clash bago umakyat. Last clash. O, 3, 2, tara, laser, laser. Saan yan? Lower L, lower L, lower. Laser, 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 laser. Bababa sila. Laser, 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 laser ha. 3, 2, tulak R, 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 R. Tara, R, R, tapak lang. Wait lang. 3, 2, tara, akyat. Ready 1. Up. 2. Up. Akit na, boss. Akit na. Nag-setter na isa oh. Gog. May nag-setter na si Otis. Pasok R, pasok R, pasok R. Pasok R. O, bilangan nyo ha. Phoenix ha. 8, Pitable lang kayo. 4, 3, 2, 1. Pwede na. Phoenix. Pasok R. May CD ka na, ano, Cardo? Bili ka CD, pwede na yan. Tara, akit na tayo. Bili ka na CD. Kunin doon na natin eh, sayang naman. Wait lang guys, hintayin natin. Pilen, pato mo pilen. Kay Garda. Pasok ka. Okay na, bitaw yung main. Ito ha, tracket tayo. Tracket na tayo ha, okay na yun ha. R3. Patay talaga. Gago, lag ako boy. Ano ka? Hindi na ako nakalis ng R2. Wait boy, tumatakbo ako. Ayaw ko palisin ng R2, gago. Sa computer na kami tanda. Pindot mo na, nagawin na. Pindot mo na. Gago, hindi ako makalis dito sa R2. Putang ina. Pabela kami. Naglalag ako. Hoy, Garda, tuloy mo na. Wait lang, gago. Nasa R2 nga ako. Hindi nga ako makagalaw. Oh. Wait, sige. Gapang na ako. Ito, nagwagalaw na. Okay, inang yan. Tuloy niya. Wait lang. Gumagapang gago. Hindi makatakbo. Yun. Murad ka na. Oy, kaliwat kanan lang boy. Isang setter lang. Yung pepesto ng poste, yung hindi lalabas ah. Isa lang o kaya dalawa. Yung hindi lalabas dyan boss, kaliwat kanan sa poste, yung hindi lalabas. Yung hindi lalabas ah, puta bray, nakalabas ka yung buray. Kita yung likod mo, bray. Malaki daw yung likod mo bray. Ibig sabihin ni Sai. Wala kang sinabi ah. R3 ah. HRR3 ay na pushing. Oh, ayan na ah. Uy, labas ang ulo. Labas ang ulo. Ina, wala ka. Tingnan nyo. Tulog na? Dito na tayo boy. Okay, bito kayo MH, wait lang. Bito kayo MH, wait tayo ng ano kalaban. Nasa labas sila lahat. Ay, eh. O tara, baba tayo. Baba tayo boy. Bandang laser lang ha. Wait, dito lang. Patay ka? Par. 3 to atrapar. R. Putang ina eh, HR. Sir, Par boy, par. Linis ha, ready 1. Up. 2. Up. Linis lang. Pasok ka rin patay boy. Ang dami pa namatay. Chaos hagdan. Hagdan. Oy, ala ka, hindi nag-camera yung iba gago. Linis lang. Pasok R. Pipindot HR boy. Pasok R agad boy. Pasok R. Papindutin lang natin. Pasok R boy. Ayang ka, tupad. Yawa ka. Kaya. Oh, bitaw MH. 3 to attract tayo. Uy, akit boss. May pumindot. Gusto nyo ba dalawang CD? R3. O, patayin nyo yun, ha?
Oh, patayin niyo yan, patayin niyo yan. Oh, kalma, kalma, walang tutulak basta-basta. First target, macro, kaliwat kanan, ready, 3, tulak, red 1, up. Linis na agad, boy. Linis linis, linis, linis. R3 nga, L3 nga, banda boy, gold L, gold L, gold L. Hindi ko nakita kung saan pumasok. Tumilip yung break. Tapos laser chaos. Ano daw? Laser chaos. Oh, Phoenix ready. Buka kayo, boy, buka kayo. Buka kayo, huwag kayo magano ha, Branta. O, trap. Kabila, Goldar, 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 Goldar. Kabila, 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 kabila. Asan na yung chaos? Ang ina chaos yan, nawala na naman. O, pra, 3, 2, trap ba tayo, boy? Low plat, low plat, low plat, low plat. Saan sila nagsuntukan, Bray? R2? R2? R2, boy? Hindi ko alam. Wala. Boy, dito lang muna. Lower R2 lang, lower R2. Re-image nga, boy. Mawala image ko. Ito, guys. Nagsuntukan sila gago, hindi ko alam kung saan. Baka sa mid yun. Image, uy, pa-epes ko. 3, 2, 1, trala, L2, 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 L2. Nagkantay yung Phoenix. Phoenix. Up, kalma, 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 kalma. Tricky, akit. 1 up. 2 up. Pareso na lang naman namatay, boy. L2 lang ha. L2 lang. Tutulak pa kayo, ano dyan, HR. Sige lang. Pareso lang, boy. O, 3, 2, tara, baba. L1. Clashing L1. Clashing L1. Linis. Pasok L, patay, boss. Pasok L. Ay, talaga pansinin yung isa, sinakal ko na. Puking ina niya. Ang sakit ng mukha niya. Kung pinagayaan ko yun, boy, boss pa tayo. Bito image. 3, 2, 1, tara baba tayo, boy. Baba. Ang burat. Baba lang ha, wait lang. Lower R. Akit. Sino kayo napapasok? Inabangan na ng kayo si HR, gago. Sinusundan na ang puta. Ay, wala na. Tara, baba na tayo, boy. Pumasok na yung scouter nila. 1, up. 2, up. Oh, balikar. Papasok na, boy. Balikar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. 3. Up. Palinis po. Pasokar. Po. Mamaya later. Pasokar yung chaos na kapiyo ba ya? Hagdan. Pati ng hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. Putang ina, may pumunta sa hagdan. Pasokar, boy. Dali. Gago. Makasave mo yung dalawa. Pasokar ha. Wala talaga ako napatay. Kahit isa. Dikit na eh. Sayang. Alam, Mo yan. Bitaw image, boss. 3, 2, 1. Traba ba tayo? Huwag tayo sa HR, boy. Ano tayo? Laser. Up! L1. 1 up. 2 up. 3 up. Akit nyo na. Akit L1. L2 agad. Patayin natin ni Nimrod, boy. Naluluwanan ni Nimrod, boy. Low plat tayo daan, boss. Low plat. Low plat. Ang ina, inakit ng Phoenix, boy. Low plat. 3, 2, 1. Tarakyat. Ang ina, nagsiakyata na kayo, boy. Puta, baka hindi pa mapatay yung OT niyan, ha? Sige, dito lang. Teenage chaos, ha? Sasaw-saw na yung boy. Golden nga tayo, boy. Golden banda, boy. Golden. Ay, wala. HR na yung habol. Compress na, boy. Bitaw MH. 3, 2, 1, trap pa L1, boy. L1. Nag-L1 ng class. Pasok L1 patay, boss. Nice D. Yan, no. Puta, mga galit ko na pinagero. Kinang-ina nyo. Ang ina mo, nakuha pa ni Calvum Panot. Ina mo, yung muli pa na. Lower L. 1 up, 2 up. Lower L. Ayaw nyo. Putangin mo, kinalagkad ako. Bumaba dyan, boring. Uy, baba, lower L. Putang ina, tsaka walang bumaba. Piste lang ako. Ay, tuturuan talaga kung sino kakain ng puta. Nice, G. Yawa. Sa mid ba, yung dami angat mid. Akit na kayo. Kain na, 15 seconds, oh.
Ay, inaabol nila ni Reso. Tangay na mo, kulog. Kupal. Tangay na, 180 si Kalbo. Muntik na bay. Muntik ka na panot. Puking ina mo. Namatay ka nung uli. Isa akin. Sabi, tapos tatat ako ng iyo. Puking ang ina. Sobrang malas. Walang ata kalaban ng mga puta. Okay, si Kalbo bukas. Okay,